लो, नहीं तो मंकी खा जाएगा ना। সামনের বছর স্কুল ভর্তি করলে হিন্দি রাস্তাটা ফোকাস করো, রাস্তাটা दादा जो रास्ता बंद था वो खुल गया। हो गया। कल से खुला है भैया। ऑर्डर एरिया है ना, और तुरंत काम আমার চোখ কেমন করছে হবে না আমার চোখের সমস্যা না পারবে না, মানাতে পারবে। হ্যাঁ